Hello mtazamaji, karibu tena kwenye channel yangu. Usisahau kusubscribe, like na kushare ili kuweza kupata updates mbalimbali. So guys, leo tunakuja sehemu fulani. Hapa ni kama park, watu wana enjoy na michezo mbalimbali, watu wanajifurahisha, watu wazima, watoto na watu wengineo. Kwa hiyo Simba Fresh. So kama unavyoona kule mbele, kuna ile dude la michezo. Unaona kwa ni dude fulani, unaona kama linazunguka hivi. Kwa hiyo unakuwa unapanda mule juu, unasikia kelele. Kwa hiyo unazungushwa unaenda. So ni sema ambapo tutaenda kuishi nayo leo, na nitakuzungusha mwanzo mwisho ili uweze kujifunza. Asanteni sana. So twende kazi. Usisahau tu kusubscribe, like na share ili kuweza kupata updates mbalimbali. Okay mtazamaji, tunaanzia hapa. Hapa nipo kwenye sehemu ya parking, ambapo ndo sehemu ambapo watu wanapaki magari. Lakini ukiangalia kwa mbele, kama unavyoona magari hapo ni mengi. Lakini ukiangalia upande wa pili kule, kuna watu wengi. Nadhani unaona pale wamesimama, wanasubiria kuingia. Mchezo wenyewe wa kwanza unaanzia kama hapo unavyoona. Huo ni mchezo wa kwanza. Unapanda kwenye lodude, alafu linakuwa linakuzungusha limekaa kama vile, yani tunaweza kusema kuna sempa pa mwinuko, linashuka, linapanda, muda mwingine unageuzwa, yani kichwa chini miguu juu, yani linakuwa linatembea hivyo, yani kwa linakuwa linakuzungusha. Kwa hiyo ni sehemu ambapo ya fun, unaona. So zipo sehemu tofauti, kama unavyoona kule mbele, kule mbele kabisa kule nao ni mchezo mwingine. Kwa michezo hapo ipo tofauti, ni michezo mingi. Lakini ili kuingia kwenye hiyo michezo, inabidi kwanza unaingia online, unabook tiketi zako, ukimaliza ndo unakuja nazo. So kama unavyoona hiyo ni sehemu ya nje ambayo ya parking, kama unavyoona hapo, na usalama pia umezingatiwa, askari wapo ambao walinda usalama hivyo. Kwa tunaingia ndani. So tumeshaingia sasa ndani rasmi kwenye eneo ambalo ni eneo husika ambapo kuna michezo. Na kama unavyoona eneo limetulia, kuna watu wa aina tofauti, weusi, weupe, wahindi, watu wa aina tofauti. Mtu unakuwa unaleta watoto wako, ama kama wewe mwenyewe unataka ku have fun, mawazo yamekuwa mengi, hujui cha kufanya, yani umeboka tu upo ndani. Kwa hiyo unakuwa unaboki, unakuja, una have fun. Michezo ipo mingi ya watu wazima, ya watoto, pia usalama unazingatiwa. Vitu vingi ambavyo nitakuonyesha na nitakujuza ndugu mtazamaji, na mimi utajifunza. So tunaenda kwenye mchezo wa kwanza ambao nitaanza nao mimi, kwa sababu nimewaleta watoto wangu. Nataka tuangalie, kuna lile dude la pale mbele kupanda juu, kuna hili hapa kama unavyoliona la farasi wale wa midoli, alafu kuna hili hapa. So tutaanza na hili hapa, tuangalie unachezaje ndugu mtazamaji. So moja kwa moja hapo lazima ufunge seat belt ili kwa ajili ya maandalizi. Baada ya hapo, unaona hilo dude linakuwa linazunguka kama hivyo, linapanda juu, likizunguka, likifika mwisho kabisa kileleni, alafu ndo tena linashuka huku likizunguka, na nitazidi kukuonyesha vizuri ili uweze kuelewa. So kama unavyoona hilo dude linapanda juu kidogo, yani sana, linaenda kule, linazunguka, mwisho linashuka chini. So hilo dude ili upande hapo inabidi ufae mkanda, lina mikanda yake kwa ajili ya usalama zaidi, na ili usiweze kupatwa na shida yoyote, kwa sababu linakuwa linapanda juu kidogo. So tumetoka kwenye ule mchezo wa kwanza, tunazunguka kutafuta michezo mingine ambayo tunaona ni rahisi na ni salama kwa watoto. Lakini pia kuna michezo ya watu wazima. Sio watoto peke yake wanaweza kufurahi, pia watu wazima. So tukaona kwamba kuna huo mchezo wa hapo, ni wa watoto pia. Kama unavyoona hapo, unakuja pale, kuna mlinzi pale anafungua, anaingia. So moja kwa moja tumeshapanda, tutasubiri mashine iweze kuruhusiwa ili tuweze kuzunguka. Unaona hizo ni kama farasi, lakini ni farasi midoli, ni kwa ajili ya watoto. Sasa na mtu mzima unaruhusiwa kupanda kwa ajili ya usalama au kuchunga usalama wa mwanao. Na kama unavyoona eneo ni hilo hapo, limetulia, michezo ni mingi na watoto pia wanafurahia. Ndio maisha ya Marekani ndugu mtazamaji. Pia nikiendelea kukumbusha kwamba usahau kusubscribe, kulike na kushare ili kuweza kupata updates mbalimbali. So kama nilivyokuambia kwamba eneo limetulia na michezo ni mingi,
kuna vitu vingi, usalama upo, labda likitokea shida au limetokea la kutokea, usalama ni uhakika. Na kabla hujapanda kitu chochote hapo, kuna ujumbe unatolewa kwa namna ya kufanya au kwa ajili ya usalama wako pamoja na wa mtoto wako. Okay? So ndugu mtazamaji, nadhani utakuwa unaona bado tupo kwenye ule mchezo, tunakuwa tunazunguka kidogo hapo, na mimi pia nipo kazini kama unavyojua, nachukua matukio tofauti hapa na pale. So tumetoka kwenye mchezo wa kwanza, tunaingia kwenye mchezo mwingine. Bana, huu mchezo kama unavyoona, huu mchezo hawaingii watoto ambao ni chini ya miaka 7, hawaruhusiwi. Kuanzia miaka 8, miaka 9 na kuendelea juu, na watu wazima pia. Kwa hiyo unakuwa unaona hapo kuna mkanda hapo, unakuwa unavaa kwanza, kuna lidude hivi la kuvaa hapa, unalivaa huku chini, linakuwa lina mkanda, unakuja unachomeka huku chini, alafu kuna mkanda mwingine, alafu baada ya maandalizi hayo yote ndio linakuwa linapanda juu kabisa. Yani urefu wake ni size ya ile minara ya network kule nyumbani, nadhani tunakuwa tunajua ile minara ya network ile. Kwa urefu wake ni kama uko linapanda juu, linaenda likienda, alafu ndio linakuwa linashuka taratibu. Sasa kwa mtu ambaye mwenye pressure au hawezi kushani kama hizi, naona kwamba atapata shida sana, kwa sababu mimi nilijaribu lakini sijaamini. Yani linapanda afu linaenda kwa speed ya hali ya juu, yani huwezi kuamini ndugu mtazamaji. So nadhani utakuwa unaona baada ya kwenda juu haichukui muda mrefu, ni kama tu dakika 2-3. Baada hapo unakuwa unavaa. So unaona ilikuwa ni marude kwa ajili ya kukuzuia, kwa sababu linakuwa linapanda juu sana na kasi, ili kwa ajili ya kukuzuia wewe usiweze kudondoka au kupata shida yoyote pinda ambapo linapokuwa linapanda. So linakuwa linaenda kama hivyo, nazidi kukuonyesha mirejesho ili uweze kuona namna gani linavyopanda pia pamoja na kushuka. Na pia kama nilivyokuambia kwamba ni salama, na wanahakikisha kwamba unaenda juu salama na unashuka chini ukiwa salama. Kama unavyoona linashuka tu taratibu, unaona, na unakuwa unapata view ya kuangalia sehemu ya mbali kabisa, au kuona mji jinsi ambavyo ulivyo ukiwa juu kabisa. Nadhani utakuwa unaona ni sehemu ya mchezo, lakini hiyo ni furaha. Kwa huku Marekani furaha unaitafuta kwa lazima. So ile labda unaenda kijiweni unapiga story na watu, huko hamna mambo hayo. Furaha yako unaipata kama hapo. So tumetoka kwenye sehemu ya kwanza, tunaenda kwenye sehemu ya pili. Bana, huu mchezo bana, mimi niliutamani kunini, lakini niliogopa sana, kwa sababu ukiangalia ama vyuma ni marefu sana, kuna kamba nyembamba ambazo ndo unatumia. Baada hapo unakuwa unapanda, ukishapanda sasa ndo linakuwa linakuzungusha kama vile unaenda mbele unarudi nyuma, linaenda mbele narudi nyuma. So hiyo ilikuwa ni sehemu nyingine pia. Alafu tukatoka hapo, pale kuna maji, kama unavyoona kuna maji pale kama manyunyu ya maji. Ni sehemu ambapo joto likiwa kali sana unakuwa unaenda pale unamwagiwa maji. So tunaenda kwenye sehemu nyingine. So na hii ndio sehemu nyingine ambayo unaona kama vile ni kama boti, unapanda juu alafu ndio linakuwa kama linakusukuma, linaenda mbele linarudi nyuma, linakuwa linapanda juu. Okay, yote pia ni michezo, wanapanda watu wazima na watoto. Ili upande inabidi uvae pia mkanda, lakini pia unalipia, malipo ni mara moja. So nadhani ndugu mtazamaji utakuwa unaona. Kwa hiyo kama nilivyokuambia kwamba michezo ni mingi, na yote nitakushirikisha ili uweze kuona, ili uweze kujifunza namna gani ambavyo Marekani watu furaha wanavyoitafuta kwa lazima. So ile pale unaamka asubuhi, labda mwenyewe una amani yako, umetulia, akili haiwazi chochote, unawaza tu labda kula na vitu vingine na kutafuta mambo mengine. Lakini huku unaweza ukawa unafanya kazi unayo, nini, lakini furaha hauna. Kichwa kimejaa mawazo, unawaza hiki na kile, hivi na vile. Kama unavyoona hapo, unaambiwa unyoshe mikono juu, alafu lile lichuma linakuja hivi la kufunika, hilo ni kama vile mkanda. Alafu kuna mwingine huku chini unavaa. Okay, hiyo nilikuwa nakuonyesha tu kwenye maandalizi ambao ya kupanda hilo dude. Na kabla mjapanda mnakuwa mnaelekezwa namna gani ya kuvaa mkanda, na baada ya kuwa likishasimama kipi ambacho mtakuja kufanya, yote mnakuwa mnaelekezwa. Alafu sasa ndio inaanza taratibu kama hivyo. Kwa haya yote, hii michezo yote inakuwa yani nimeifanya. Okay, na nimepanda na familia yangu,
tumeenjoy sana ndugu mtazamaji. So nikiendelea kukumbusha tu ndugu mtazamaji, usahau kusubscribe kwenye channel yangu, kulike na kushare ili kuweza kupata updates mbalimbali. So ndugu mtazamaji, nikiendelea kukuacha uendelee kutizama, uendelee kujifunza, ili na wewe siku moja ya Marekani utakuja kujua au utakuja kuona haya ambayo ninayokuambia kwa furaha watu wanaitafuta kwa tochi. Okay ndugu mtazamaji, nikiendelea kukuacha au nikuache uendelee kuangalia, uendelee kutizama ili uweze kujifunza zaidi. Twende kazi.